بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاك فقد عصاني. وقال عليه السلام أيضا: علي مع الحق، يدور الحق معه حيثما دار. صدق رسول الله. هذا الحديث واحد من آلاف الأحاديث التي رواها المسلمون من المذاهب الإسلامية المختلفة في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول علي عليه السلام، هذه الشخصية التي نجتمع هذه الليلة بمناسبة استشهاده ومقتله ومصرعه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memulai dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, beliau membawakan dua buah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di mana beliau bersabda kepada Al-Imam Ali alaihissalam: wahai Ali, siapa yang taat kepadaku, maka dia telah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang taat kepadamu, maka dia juga telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa yang melanggar perintahmu, maka dia telah melanggar perintah Allah. Sebagaimana siapa yang melanggar perintahku, maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua yang beliau bacakan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Ali bersama kebenaran, dan kebenaran bersama Ali, dan kebenaran itu mengikuti kemana Imam Ali pergi. Ini adalah dua hadis dari ribuan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keutamaan Imam Ali alaihissalam, di mana hadis-hadis tersebut
diriwayatkan oleh kaum muslimin dari berbagai madhab mereka di buku-buku dan referensi hadis mereka. Beliaulah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam yang pada malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati syahadahnya, dalam rangka memperingati terbunuhnya beliau alaihi salatu wassalam. لقد عاش علي أمير المؤمنين عليه السلام 63 سنة بعد أن ولد في الكعبة المعظمة واستشهد في مسجد الكوفة. يكون كل المدة التي عاشها 63 سنة، ولكن هذه الأعوام 63 سنة كانت مليئة بالحوادث ومليئة بالأعمال العظيمة والجليلة وقضايا تحتاج إلى ليالي وأشهر حتى أذكرها لكم وتتعرفوا عليها وتعرفوا من خلالها شخصية أمير المؤمنين العظيمة الفريدة. Imam Ali alaihissalam dilahirkan di dalam Ka'bah dan beliau menerima syahadah di Masjid Al-Kufah setelah usia beliau 63 tahun. Di usia selama 63 tahun itu banyak terjadi kejadian-kejadian penting, banyak ucapan dan sabda-sabda beliau yang sangat penting bagi kita, dan banyak momentum-momentum yang sangat penting bagi kita, yang itu semua butuh kepada beberapa malam dan bahkan beberapa bulan untuk kita bicarakan, sehingga kita dapat mengenal sekelumit daripada kehidupan dan sejarah Al-Imam Ali alaihissalam. لقد ألف الناس آلاف الكتب حول شخصية علي عليه السلام من المسلمين ومن غير المسلمين من العرب والعجم. ألفوا حوالي 10,000 كتاب وقالوا عشرات القصائد الشعرية باللغات المختلفة. ذكروا في هذه القصائد فضائل علي عليه السلام ومناقبه ومكارم أخلاقه وجهاده وبطولاته وما قام به من أعمال جليلة وعظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين. ومع ذلك يوجد مجال لتأليف مئات الكتب الأخرى في هذا المجال تتناول عليا عليه السلام ومسائله وقضاياه بالتحليل والدراسة. نحن في هذه الليلة نريد أن نتحدث حول شخصية هذا الإنسان في ساعة أو أقل من ساعة. هل يمكن؟ نعم. Ada ribuan kitab, ribuan buku yang telah ditulis berkenaan dengan Imam Ali alaihissalam.
baik ditulis oleh penulis-penulis muslim atau penulis-penulis non-muslim, penulis-penulis Arab ataupun penulis-penulis non-Arab. Dan ada 10.000 lebih bait-bait syair, untayan-untayan puisi yang ditulis dalam rangka menerangkan dan menyebutkan tentang manaqib, tentang keutamaan-keutamaan Imam Ali alaihissalam, tentang kemuliaan akhlaknya, tentang jihad dan kepahlawanannya di medan perang, dan tentang apa yang beliau lakukan di tengah masyarakat dalam rangka melayani kaum muslimin dan dalam rangka meninggikan al-Islam. Namun masih banyak celah dan masih banyak kesempatan dan masih banyak pembicaraan yang bisa disampaikan, yang masih banyak ratusan buku mungkin bisa ditulis tentang kehidupan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam yang masih tersisa, dan analisa serta telaah sejarah yang dapat ditulis. Namun pada malam ini, di dalam waktu mungkin 1 jam atau tidak sampai 1 jam, mungkinkah kita akan berbicara tentang Imam Ali alaihissalam? أول شيء في شخصية علي عليه السلام أنه حظي بتربية عظيمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدبني رسول الله وقال أنا أديب رسول الله، وهذا شيء لم يكن لأحد غيره. من طفولته منذ أن ولد بأيام أمر بأن يأتوا بمهده إلى جانبه، هكذا أمر رسول الله. وكان في الأيام الأولى من ولادته النبي نفسه يناغيه ويتحدث معه ويضع اللبن في فمه بشكل من الأشكال ويقبله. وأول في الحقيقة من قام بشؤون علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى أنه كان يضع لسانه في فم علي وأمير المؤمنين أخذ من لعاب رسول الله، ولذلك قال لحمه لحمي. وقال علي دمه دمي. هذا شيء ليس لأحد غير علي عليه السلام. Poin pertama yang dapat kita sampaikan berkenaan dengan keutamaan Imam Ali alaihissalam, di mana beliau mendapatkan pendidikan pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sendiri yang menegaskan adabani Rasulullah. Rasulullah lah yang menangani pendidikanku dan beliaulah yang mendidikku sejak kecil. Di dalam sejarah dicatat bahwa sejak Imam Ali dilahirkan, masih bayi yang merah itu didekatkan dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengambilnya, Rasulullah menciumnya, Rasulullah mengajaknya berbicara, dan Rasulullah memberinya minum susu, dan Rasulullah juga memasukkan lidah suci beliau ke dalam mulut Imam Ali alaihissalam, dan Imam Ali mengambil mengambil lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itulah kemudian beliau mengatakan lahmuhu lahmi,
daging Imam Ali itu adalah dagingku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya Imam Ali pun mengatakan damuhu dami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa darah Imam Ali adalah darahku. أنا أسألكم هل يجوز قتل مثل هذه الشخصية في الصلاة؟ هذه الشخصية التي قال عنها رسول الله علي مني كنفسي، علي مني بمنزلة رأسي من بدني، وقال عنه القرآن وأنفسنا وأنفسكم، هل يجوز قتله هكذا؟ هذه الليلة ليلة مصرع علي عليه السلام. نعم، هذه الليلة ليلة رسول الله، ليس فقط ليلة علي عليه السلام. يجب أن نعزي رسول الله في هذه الليلة. يجب أن نرفع آيات العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Tidak ada seorang pun selain Imam Ali alaihissalam yang mendapatkan perlakuan demikian. Dan dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ali dariku, Ali adalah jiwaku, Ali adalah badanku. Dan ayat Al-Quran pun menegaskan bahwa diri Ali adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Pantaskah seorang sosok dan pribadi seperti itu dibunuh pada malam ini, dibunuh di atas mimbar, dibunuh dengan keji? Malam ini adalah malam duka. Malam ini adalah malam duka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا أول شيء مهم جدا، وهو أن نعرف أن عليا تلقى تربيته على يد رسول الله، وأنت مربيه الأول والأكبر بل والأوحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأخلاق العظيمة. هو يقول في نهج البلاغة: كل يوم كان يرفع إلي خلقا من أخلاق فضيلة، كل يوم مكرمة من مكارم الأخلاق. هكذا تربى علي في حجر رسول الله، أخذ منه التواضع، أخذ منه الخشوع، أخذ منه الإنسانية، أخذ منه الرحمة، وأخذ منه كل أخلاق الإنسانية الكريمة، كل الأخلاق الإلهية. وهذا اختص به علي عليه السلام، وشيء اعترف به صحابة رسول الله وكل الشخصيات العظيمة اعترفوا بهذا، بأن عليا عليه السلام ربيب رسول الله، أديب رسول الله، يعني تأدب وتعلم وتربى في حجر رسول الله. Ini adalah sebagai hal yang sangat penting, di mana Imam Ali alaihissalam mendapatkan pelajaran dan guru pertama beliau serta guru terbesar beliau, dan bahkan satu-satunya guru beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Imam Ali alaihissalam
mendapatkan pelajaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Rasulullah mengajarkannya salah satu sifat daripada sifat-sifat kebaikan, sifat tawadhu, sifat khusyuk, sifat kemanusiaan, sifat kasih sayang, dan segala sifat yang baik dan segala sifat-sifat ketuhanan. Banyak para sahabat yang mengakui hal itu, bahwa Imam Ali adalah seorang alumnus pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga disebutkan sebagai anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, man ata'aka faqad ata'ani wa man asaka faqad asani. Yani la yujad فاصلة بين علي ورسول الله. نعم، رسول الله نبي خاتم الأنبياء، وعلي إمام ووصي وخاتم الأوصياء. هذا هو الفرق، أن ذلك نبي وهذا وصي. قال رسول الله: يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي، إنما أنت وزير. فهو وزير رسول الله. ومن أراد أن يدخل إلى مدينة علم رسول الله فليدخلها عن طريق علي عليه السلام. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. Karena itu semualah, karena apa yang telah disebutkan di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang taat dan patuh kepadamu wahai Ali, maka dia telah taat dan patuh kepadaku. Sepertinya tidak ada perbedaan antara kepribadian Rasulullah dan kepribadian Imam Ali alaihissalam, antara ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Imam Ali alaihissalam. Hanya saja ada satu perbedaan penting, yaitu bahwa Rasulullah adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Imam Ali, beliau hanya penerima wasiat atau yang disebut dengan wasi. Namun dalam banyak hal, banyak kesamaan antara Rasulullah dengan Imam Ali alaihissalam, sehingga Rasulullah pun bersabda kepadanya bahwa engkau wahai Ali mendengarkan apa yang aku dengar dan tidak didengar oleh orang lain. Engkau wahai Ali melihat apa yang aku lihat dan tidak dilihat oleh seorang pun selainmu. Dan karena itulah, siapa yang ingin sampai dan siapa yang ingin mendapatkan ilmu Rasulullah, maka dia harus melalui pintunya, yaitu harus melalui Imam Ali alaihissalam. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahwa aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang menginginkan untuk masuk ke dalam kota, maka dia harus melalui pintunya. الشيء الثاني المهم في شخصية علي عليه السلام علاقته الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. علي من جهة كان يحب الله، يحبه حبا عظيما، يعشقه عشقا كبيرا. ما كان أحد مثل علي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الله. كيف كان رسول الله يحب الله، كذلك كان علي يحب الله. كان يعشق الله، كان يريد أن يكسب رضاه دائما. أي شيء فيه رضا الله يريد علي أن يقوم به. دائما كان يحب أن يكسب رضا الله، لا يهمه نفسه ولا يهمه الراحة ولا يهمه الأكل والشرب والعيال والأولاد، إنما يهمه الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. وفي نفس الوقت
كان يخشى الله خشية عجيبة حينما كان يقف في محراب العبادة، يصير كالخشبة كأنه ليس حيا، كالخشبة، حتى يخاف عليه أن يموت وهو في حالة من الخشوع، ليس موت. هذا كان علاقة علي مع الله، علاقة الحب وعلاقة الخوف الشديد. وهكذا كان علي عبدا لله. قال في كلمة عجيبة، قال: كفى لي فخرا أن تكون لي ربا، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. مسجد الكوفة ومساجد كثيرة تشهد كيف كان علي عليه السلام يعبد الله، تشهد كيف كان يبكي خوفا وعشقا لله سبحانه وتعالى. مسجد الكوفة ومساجد كثيرة في المدينة المنورة، في مكة، في العراق، في الكوفة وغير الكوفة، تشهد كيف كان يناجي علي ربه. هذه المناجايات موجودة في الكتب، انظروا إليها. انظروا إلى الصحيفة العلوية مثل الصحيفة السجادية، وكأن علي بن أبي طالب عليه السلام من السجاد، والسجاد من علي، وهما شيء واحد، وهما لسان واحد، وهما عقل واحد، وروح واحدة، لأن اللغة لغة واحدة، واللحن لحن واحد، والعشق عشق واحد. علي الجد والسجاد الحفيد بشكل واحد يناجون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنتم رأيتم الصحيفة السجادية، ويجب أن تكون الصحيفة السجادية في بيوتكم جميعا. حصلوا أيضا الصحيفة العلوية، يوجد، ترون شيء واحد، كلاهما خوف من الله وحب لله ومناجاة خالصة. هكذا يكون المسلم، وهكذا يجب أن يكون من يتبع عليا عليه السلام. Selain sejarah telah mencatat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi kepada Imam Ali alaihissalam, Masjid Kufah menjadi saksi bisu. Masjid-masjid yang lain juga menjadi saksi apa yang dilakukan Imam Ali alaihissalam. Ibadah-ibadah Imam Ali, tangisan-tangisan dan air mata Imam Ali karena takut dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid itu pun menjadi saksi munajat-munajat, dialog-dialog Imam Ali alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan malam. Kita pun dapat menyaksikan itu dalam buku yang disebut dengan Munajat Alawiyah, kurang lebih, atau Sahifah Alawiyah, kurang lebih sama dengan Sahifah Sajadiyah yang mungkin telah ada di tangan saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu saya tekankan bahwa seharusnya di rumah-rumah kita memiliki As-Sahifah Sajadiyah, dan kita juga berusaha untuk kita juga memiliki As-Sahifatul Alawiyah. Dua sahifah ini walaupun disampaikan oleh orang yang berbeda, namun isinya adalah satu, logikanya adalah satu, lidahnya adalah satu, kecintaannya adalah kecintaan yang satu,
ini disampaikan oleh sang kakek dan yang satu disampaikan oleh sang cucu, namun keduanya memang bersumber dari sumber yang satu dan semuanya adalah satu. Itulah yang harus dilakukan oleh mereka yang mencintai Imam Ali alaihissalam dan mereka yang mengaku sebagai pengikut Imam Ali alaihissalam. هل كان علي عليه السلام فقط يعبد الله؟ كثيرون من الناس في العالم يفعلون هذا، طبعا ليس بهذه الدرجة العالية. يقولون نحن نعبد الله في المعابد، في المساجد، يدعون الله. هل هذا هو فقط كان عند علي عليه السلام؟ لا. الشيء الآخر الذي كان عند علي أن عليا عليه السلام كان يهتم بالعدالة الاجتماعية، يهتم بالمظلومين، يهتم بالضعفاء، يهتم بحقوق الناس، الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم أمام الأقوياء. أهمية علي بن أبي طالب أنه كان نصير المستضعفين والمظلومين. أهمية علي بن أبي طالب أنه كان صديقا للفقراء. أهمية علي بن أبي طالب أنه كان يفرح عندما يضع لقمة في فم إنسان ضعيف مهمل على هامش الحياة، متروك أهمله الجميع. أهمية علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان لا ينام إذا سمع أنين المظلومين. هذا هو علي بن أبي طالب. وأهمية علي بن أبي طالب ليس فقط في عبادته، وهو أمر مهم، حبه لله، خوفه من الله، عبادته، لكن أهمية علي بن أبي طالب أيضا في كونه نصيرا للمظلومين والمستضعفين. هذا هو الذي يعترف به المسلم والمسيحي والجميع الجميع، ولذلك أحبه المسلم. Apakah Imam Ali alaihissalam hanya memiliki keutamaan dan terkenal di dalam ibadahnya saja, hanya kecintaannya kepada Allah dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah? Banyak mungkin orang yang melakukan itu walaupun tidak setara dengan apa yang beliau lakukan. Namun ada sisi lain dari kehidupan Imam Ali alaihissalam. Beliau tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam beribadah yang khusus hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun beliau juga telah memiliki konsentrasi yang besar sekali dalam rangka merealisasikan keadilan sosial di tengah masyarakat. Beliau adalah sangat mementingkan untuk mengangkat mereka yang teraniaya dan membantu mereka yang teraniaya. Beliau selalu berusaha untuk mengembalikan hak-hak mereka yang terampas dari para penguasa dan orang-orang yang telah merampas haknya. Yang penting dari kehidupan Imam Ali alaihissalam, di mana beliau adalah penolong kaum mustad'afin, beliau adalah penolong mereka yang teraniaya, beliau adalah penolong kaum fakir dan miskin. Yang penting dari kehidupan beliau adalah beliau sangat bangga dan bersenang hati dikala beliau memasukkan tangan beliau dan suapan nasi kepada atau makanan kepada mulut mereka yang sedang kelaparan, mereka yang tersisihkan dari masyarakat, mereka yang tidak dipikirkan oleh masyarakat, kepentingan ataupun
yang penting dari kehidupan Imam Ali alaihissalam, di mana beliau tidak bisa tidur ketika beliau mendengar keluhan dan rasa sakit karena menahan lapar yang diucapkan oleh mereka yang sedang dalam kesulitan. Semua itu diakui oleh sahabat, diakui oleh kaum muslimin, bahkan non-muslim pun banyak yang mengakui hal itu dari kaum Kristen ataupun yang lainnya. Maka dari itulah Imam Ali alaihissalam adalah seorang sosok yang dicintai oleh seluruh manusia tanpa melihat bahwa dia seorang muslim atau bukan. خصوصا النساء كان ينصر المظلومات وكان وذكر له التاريخ عشرات القصص في نصرته للمستضعفات للمظلومات من النساء. كان لا يريد أن يكون في المجتمع مظلوم رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا. منذ أن دخل في الإسلام، وطبعا هو لم يكن خارجا من الإسلام حتى يدخل في الإسلام، ولم يسجد لصنم أبدا، ولذلك قال إخواننا أهل السنة كرم الله وجهه لأنه لم يسجد للصنم. لكن حسب الظاهر أول من لحق بالنبي وقبل دعوته هو علي بن أبي طالب كما يذكر المؤرخون السنة والشيعة. كان عمره 10 سنوات إلى أن استشهد في مثل غد يكون عمره 53 سنة. أضف إلى 10 سنوات يصير 63 سنة. نصف قرن يعني 50 سنة أو أكثر من 50 سنة كان يجاهد، كان يشارك في جميع الحروب. شارك في حروب الإسلام في أحد، في بدر وأحد والخندق وخيبر، وكان في بدن علي مكان الجراحات. في أحد ضرب 70 جراحا في أحد. ما كان مكان سالم في بيت علي، في بدن علي عليه السلام. لمن كان هذا؟ من أجل من كان؟ من أجل الإسلام. الإسلام لمن؟ الإسلام لأجل المجتمع. الإسلام دين الله صحيح، ولكن قال الله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فهو قاتل من أجل الله ومن أجل المستضعفين، من أجل الناس. تعرضت حياة علي وبدن علي وراحة علي لعشرات السيوف. من أجل الله والمستضعفين الإمام علي ضرب رأسه في حرب الخندق وفي حروب أخرى، في حرب أحد. رأس علي ضرب بواسطة مرحب أو ضرب بواسطة عمرو بن عبد ود. من أجل من؟ من أجل الله والمستضعفين. وإلا كان علي يذهب إلى تجارة، إلى شيء آخر، لكن ترك كل ذلك ووقف نفسه لله ونذر نفسه لله وللمستضعفين. هذا هو المهم في شخصية علي. فالإمام علي لم يقم فقط بمجرد العبادة، لم يقم فقط بمجرد الذكر، لم يقم فقط بمجرد الصلاة والصوم، بل كان عنده عبادة، صوم وصلاة والسجود وركوع وجهاد من أجل الفقراء.
من أجل المستضعفين، وكان علي يجوع ليشبع الفقراء. فاطمة سلام الله عليها وولداه الحسن والحسين يجوعون ليشبع الفقراء، اليتيم والمسكين والأسير. هذا درس كبير لنا. إذا أراد المسلم أن يكون مسلما واقعيا لا يكفي فقط أن يعبد الله فقط، بل يعبد الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يفكر في الناس، يفكر في الفقراء، في المستضعفين، في المظلومين، في المنكوبين، في المضطهدين. حينئذ يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. Imam Ali alaihissalam selalu menolong dan memperjuangkan hak-hak kaum yang teraniaya, hak-hak kaum yang tertindas, khususnya dari kaum wanita. Dicatat di dalam sejarah banyak kisah-kisah yang beliau lakukan dalam rangka menghilangkan dan mengangkat serta membantu kaum-kaum wanita yang tertindas. Imam Ali alaihissalam sejak beliau masuk Islam, dan sebenarnya tidak benar kata masuk, karena beliau tidak pernah di luar Islam, sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sejarah bahwa beliaulah yang pertama kali masuk Islam pada saat awal umur usia baligh beliau, yakni sekitar umur 10 tahun beliau telah masuk Islam, dan tidak pernah beliau tidak berada di dalam Islam. Tidak pernah beliau menyembah berhala. Mungkin satu-satunya sahabat, satu-satunya wajah yang tidak pernah sujud pada berhala. Karena itulah kaum muslimin selalu menyebutkan Imam Ali dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wajahnya, karena wajah beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Kalau kita kurangi masa kanak-kanak beliau 10 tahun, maka berarti Imam Ali setelah berusia 11 tahun sampai wafat beliau sekitar 52 tahun beliau, atau 53 tahun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah, berjuang dalam beberapa peperangan besar, Badar misalnya, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan peperangan-peperangan yang lain. Dan beliau dalam setiap peperangan selalu tubuh beliau luka, dan banyak dengan luka-luka sayatan pedang dan panah. Dikatakan dalam perang Uhud beliau mendapatkan sabetan pedang sebanyak 70 tempat dari tubuhnya, dan tidak ada satu tempat pun di dalam tubuh beliau yang tidak pernah kena luka pedang ataupun panah. Apa yang beliau lakukan itu? Demi apa beliau melakukan itu? Beliau melakukan itu semua demi Islam. Dan Islam untuk siapa? Islam memang benar adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Namun tetap bahwa Islam, agama yang diturunkan oleh Allah, itu adalah untuk manusia, untuk kemanusiaan. Oleh karena itu beliau mengorbankan dirinya dalam rangka untuk memberikan khidmah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada kemanusiaan. Beliau terkena pedang kepala suci beliau minimalnya 2 kali, di perang Khandaq dan di perang Uhud, yang mana beliau dipukul oleh pedang seorang yang bernama Marhab, dan yang kedua bernama Amr bin Abdul Wud di dalam peperangan Khandaq. Mengapa beliau lakukan itu? Sekali lagi, kalau beliau mau, beliau bisa saja kemudian meninggalkan peperangan. Beliau tidak lagi berjuang bersama Rasulullah dan melakukan hal-hal yang lain. Namun Imam Ali melakukan itu semua dalam rangka kaum mustad'afin. Beliau telah mewakafkan dirinya untuk kaum mustad'afin. Itulah yang terpenting dari kehidupan Imam Ali. Memang benar, beliau banyak ibadah, beliau banyak sholat,
beliau banyak puasa, beliau banyak rukuk dan sujud. Namun pada saat yang sama beliau juga banyak jihad, beliau juga banyak berjuang di jalan Allah, dan beliau juga banyak melakukan pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap kaum fuqara dan masakin. Beliau siap lapar demi orang lain supaya kenyang, sebagaimana istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan putra beliau Al-Imamul Hasan dan Al-Husain, yang dicatat di dalam Al-Quran bahwa mereka siap lapar dan memberikan makanan buka mereka kepada kaum yatim, miskin, dan kepada kaum yang sedang ditawan. Mereka semua dalam rangka memberikan pelayanan di tengah masyarakat. Ini adalah pelajaran besar yang harus kita petik, sehingga seorang manusia dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dengan sholat dan puasa, namun seseorang akan menjadi hamba yang sejati dengan sholat, puasa, rukuk dan sujud, serta pelayanan kepada atau di tengah masyarakat, serta perjuangan demi membela kaum mustad'afin dan kaum papa dan miskin. أعتق الكثير من العبيد بماله، حررهم. كان يعمل أيام الخلفاء عندما لم تكن عنده مسؤولية حكومية، كان يعمل في المزرعة، وأيضا يشارك المسلمين في أمورهم، لكن عنده كان وقت إضافي يعمل، ومما يحصل عليه عن طريق الزراعة والعمل ينفقه على الفقراء، ويعتق العبيد ويحرر الأرقاء. لذلك الكثير بكوا عند مقتله ومصرعه. أمير المؤمنين كان شجاعا، الجميع يعرف هذا، لا يوجد أشجع من علي بن أبي طالب، لا يوجد أقوى من علي بن أبي طالب، ما وقف أمامه أحد من أكبر شجعان العرب. لكن لا يذكر التاريخ أبدا أن عليا ظلم ضعيفا بقوته، أنه آذى إنسانا بقدرته. حتى عندما كان حاكما كان إذا سمع امرأة أو طفلا أو شخصا أهمل في حكومته بحيث لم يصل إلى حقه، بحيث لم يصل إلى ما يستحق من غذاء وطعام ولباس وشيء، يبكي ويعتذر إلى الله من ذلك. كان قويا وشجاعا، ولكن قوته كانت في خدمة الضعفاء، وكانت خدمته خالصة لله سبحانه وتعالى. هناك جهات كثيرة نستطيع أن نتحدث عنها، ولكن الوقت محدود، وهناك مراسم أخرى يجب أن تجري. نكتفي بهذا القدر ونذكر مصائب هذه الأيام. Imam Ali alaihissalam pada zaman di mana beliau tidak memimpin, pada zaman para khalifah sebelum beliau, di mana beliau memiliki waktu yang banyak, waktu yang kosong, karena beliau tidak memegang kepemimpinan. Beliau menggunakan banyak waktunya untuk bertani, beliau bercocok tanam, dan dari hasil itu beliau infakkan kepada kaum muslimin, dan beliau merdekakan banyak budak-budak. Dicatat oleh sejarah bahwa banyak budak yang telah dimerdekakan oleh Imam Ali alaihissalam, sehingga
pada saat beliau menemui kesyahidannya, semua penduduk kota Kufah dan Madinah di saat itu menangisi beliau. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Tidak ada seorang pun yang disebut lebih berani dari beliau. Dan beliau adalah seorang yang sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari beliau. Namun pada saat yang sama, sejarah tidak pernah mencatat bahwa beliau dengan kekuatan dan keberaniannya itu melakukan kezaliman kepada seorang pun. Beliau tidak pernah mengganggu siapapun. Beliau tidak pernah menganiaya siapapun, baik di saat menjadi hakim, menjadi seorang pemimpin ataupun tidak. Bahkan beliau sering menangis ketika beliau mendengar atau melihat ada orang-orang tua atau ada wanita-wanita yang tidak dapat menghidupi dirinya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau menangisi dirinya dan merasakan bahwa beliau masih kurang. Beliaulah penyebab kekurangan di tengah masyarakat yang menyebabkan dia tidak dapat makan. Sungguh banyak poin-poin yang dapat disampaikan berkenaan dengan Imam Ali alaihissalam. Sungguh tersisa banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang beliau, dan beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kehidupan beliau. Namun karena waktu yang tidak mengizinkan dan masih banyak acara lain yang harus kita lakukan pada malam ini, maka saya cukupkan sampai di sini, dan kemudian kita berusaha untuk menyebutkan sekelumit dari duka yang menimpa Imam Ali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 21 seperti ini. نعم لقد خدم علي المسلمين خدمة كبرى بعلمه ببدنه بدمه بحياته براحته بأبنائه. إلى هذا اليوم أبناء علي يقتلون، إلى هذا اليوم محب علي يقتلون، يذبحون. لماذا؟ كان علي ولا يزال يخدم الإسلام والمسلمين بعلمه وبجهاده وجهوده، لكن كيف أجابه المسلمون؟ بماذا عاملوه؟ في حياته السياسية أثاروا في وجهه 3 حروب، قتلوا كثيرا من المسلمين من أصحابه وغير أصحابه، وجرعوا الإمام ما هو أمر من العلقم، حتى قال لقد سئمتكم وسئمتموني. أخذ يشكو إلى الله، أخذ يطلب من الله الفرج بموته واستشهاده، حتى كان فرجه في هذه الليلة يا إخوان، حتى مضى هذه الليلة إلى ربه، ولما ضرب بالسيف قال الآن فزت ورب الكعبة. ائتوني بابن ملجم، فلما أتوا به قال لماذا فعلت هكذا؟ هل كنت إمام سوء وشر لك؟ قال حاشا. أفأنت تنقذ من النار يا علي بن أبي طالب؟ أنت كنت إمام خير. الإمام قال هذا اللبن الذي شربته خذوا بقيته لأسيركم، إياكم أن تعذبوه، إياكم أن تجعلوه عطشانا وجائعا وتتركوه. إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، فإن رسول الله نهى أن يمثل بأحد حتى بالكلب العاقل. وإن أنا قمت من هذه الضربة ولم أقتل أنا أعرف ما
ماذا أفعل وكان يعفو عليه السلام. Setelah mendapatkan pukulan itu, Imam Ali alaihissalam menyuruh putranya untuk memanggil Ibnu Muljam, Abdurrahman Ibnu Muljam, yang telah memukulkan pedang ke kepala suci beliau. Beliau mengajaknya berbicara, "Wahai Ibnu Muljam, mengapa engkau lakukan itu padaku? Adakah aku seorang imam yang jahat? Adakah aku pemimpinmu yang jahat?" Ia mengatakan, "Tidak, engkau adalah pemimpin yang baik. Bisakah engkau menyelamatkanku dari neraka, wahai Ali?" Imam Ali pun menyuruh untuk memberikan susu yang akan beliau minum kepada para tawanan dan juga kepada Ibnu Muljam. Berikan susu ini kepadanya, dan sekali-sekali jangan tinggalkan mereka dalam kehausan. Wasiat beliau kepada putranya, "Kalau aku mati nanti, maka pukullah dia juga sebagaimana dia memukulku. Dan kemudian janganlah engkau mencincang-cincang tubuhnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencincang tubuh manusia, bahkan melarang untuk mencincang anjing yang ganas. Namun ketika aku tidak mati, maka biarlah aku yang akan melakukan, dan aku akan memaafkannya." لما سمعوا أن الإمام طلب اللبن أتى اليتامى والأطفال بكؤوس من اللبن، كل واحد يحمل شيئا من اللبن إلى أبي الحسن. أليس علي أبو اليتامى والأراضين؟ Di saat Imam Ali alaihissalam meminta susu, maka datanglah anak-anak yatim itu membawa susu. Masing-masing mereka membawa secangkir susu, karena Imam Ali adalah ayah dari semua yatim. Imam Ali adalah ayah para janda, maka mereka semua memenuhi permintaan Imam Ali untuk membawa susu. وأنتم يا شيعة علي خذوا اللبن إلى بيت علي، وأنتم خذوا اللبن أيها الأطفال إلى بيت علي. Kalian, wahai pengikut Ali, maka bawalah juga susu ke rumah Ali alaihissalam. Wahai anak-anak yatim Ali, bawalah susu ke rumah Ali alaihissalam. ما الخبر هذه الليلة حول بيت علي في الكوفة؟ Apa yang terjadi di rumah Ali di Kufah malam ini? الآن الكوفة بكاء وضجة ونحيف إلى الجبين لأنهم يفقدون أباهم هذه الليلة. Kota Kufah penuh dengan tangisan, dengan teriakan dan air mata, karena mereka telah kehilangan ayah mereka. Semua penduduk Kufah menjadi yatim dengan kehilangan Imam Ali alaihissalam. يا حسن يا حسين يا زينب يا عباس. Detik-detik terakhirnya beliau memanggil anak-anaknya, "Wahai Hasan, wahai Hussein, wahai Abbas, datanglah kemari." قال يا حسن استعد للبلاء فإنهم يعطونك السم ويقطعون أمعاءك. Beliau mengatakan kepada Imam Hasan, "Wahai anakku Hasan, bersiap-siaplah engkau untuk mendapatkan cobaan. Mereka akan memberi minum engkau racun, mereka juga akan membunuhmu." Menoleh kepada Imam Hussein, beliau mengatakan, "Adapun engkau, wahai Hussein, أيها الشارع أيها الشارع anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, هذه ليلة وفاة
Islam Abbas, dan beliau mengatakan, wahai Abul Fadl Abbas, janganlah sekali-sekali kau tinggalkan saudaramu Husain. إذا رأيته وحيدا في كربلاء ثم رجع إليه ونظر وقال السلام عليك يا رسول السلام عليك يا الله يا حمزة. Salam bagimu wahai tahanku Hamzah. ثم مد رجليه ويديه صوب القبلة وقال بسم الله Beliau menunjukkan kakinya dan tangannya ke arah kiblat dan mengatakan Bismillah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyayangi air mata yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi wajah-wajah yang basah dengan air mata yang dari إخواني هناك مرضى كثيرين رجال ونساء التمسوا منكم الدعاء فادعوا لهم. suara kalian, banyak mereka yang sedang sakit malam ini dan memohon untuk juga sambungkan doa. Doakanlah semoga mereka sembuh dari sakit ini. هناك بنات نساء شباب يحتاجون إلى الدعاء فادعوا لهم جميعا. Banyak mereka pemuda dan pemudi yang butuh pada doa kalian, maka doakanlah mereka. كثيرون في مختلف البلاد في مشاكل أرجو أن تدعو لهم في هذه الليلة المباركة. Banyak kaum muslimin di mana saja mereka berada di seantero dunia ini menghadapi berbagai problem, berbagai masalah, maka doakanlah mereka di malam yang suci ini. هناك أمراض نفسية بدنية، أمراض في القلب، أمراض في مختلف الأقسام من البدن يعاني منها إخوانكم أخواتكم في مختلف المناطق. وعندما كنت أجيء إلى أندونيسيا كثيرون قالوا نسألك الدعاء، ادع لنا في تلك المجالس. فالمجالس في أندونيسيا مجالس خالصة ومخلصة. والحمد لله أتيتم بذكر أمير المؤمنين وذكرتم مصابه. نسأل الله أن يكون روح رسول الله في هذا. نرجو أن تكون روح الزهراء. وأن تكون روح الحسين روح الحسن في هذا البيت وتعين
انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم شاف مرضى المسلمين. اللهم شاف أمراض المؤمنين. اللهم اقض ديوننا، سهل أمورنا. اللهم ألف بين المسلمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. كل من يتجاسر على رسول الله اللهم اهده إن كان قابلا للهداية، واهلكه إن لم يكن قابلا للهداية. رد كيد الأعداء إلى نحورهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين، وخصوصا أندونيسيا وأهلها. اللهم احفظهم يا الله يا الله يا الله. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية وقائدها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وأيدهم وسددهم وانصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل أعمالنا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل أعمال المؤمنين صومهم وصلاتهم، واجعل عاقبتهم إلى خير.